Bonjour, la recette d'aujourd'hui, c'est des petits sandwichs au steak haché. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo. Restez avec moi pour commencer la recette. السلام عليكم. الوصفة ديال اليوم هي فطائر اولا سندويتشات بالكفتة. المقادير مضبوطة غادي تجبروها مكتوبة اسفل الفيديو وبقاو معايا باش نبداو الوصفة. J'ai mis dans un saladier 200 g de farine et j'ai ajouté 200 g de semoule extra fine. عملت واحد الاناء 200 غرام ديال الطحين وزدت على 200 غرام ديال سميده رقيقه بزاف اللي معروفه بالفينو. J'ai ajouté également une petite cuillère de sel, une petite cuillère non remplie, et une petite cuillère de levure et une petite cuillère de sucre. زدت واحد ملعقه صغيره ديال الملح ماشي عمره وملعقه صغيره ديال السكر وملعقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. Et pour ramasser la pâte, j'ai ajouté 300 g de lait tiède. وباش نجمع العجينه زدت 300 g ديال الحليب دافي. Vous pouvez travailler la pâte au robot. يمكن لكم تخدموا هاد العجينة هادي في العجانة. Et à la fin, j'ai ajouté 50 g de beurre à température ambiante. وفي الأخير زدت 50 g ديال الزبدة بحرارة الغرفة. Et j'ai laissé la pâte reposer 1 heure. وخليت العجينة ترتاح ساعة. J'ai coupé un oignon moyen et j'ai coupé également un poivron en petits morceaux. زدت واحد البصلة متوسطة وقطعتها وقطعت حتى واحد الفلفلة قطعتهم قطع صغيرة. Dans une poêle chaude, j'ai mis environ 2 grandes cuillères de l'huile d'olive et j'ai fait revenir l'oignon. في واحد المقلة سخونة عملت تقريبا 2 ديال الملاعق كبيرة ديال زيت الزيتون وبديت كنشحر هذيك البصلة. Quand l'oignon a pris une couleur dorée, j'ai ajouté les poivrons. ملي بصل ذهب اللون ديالو زدت الفلفلة. Et j'ai laissé cuire environ 10 minutes وخليتهم يطيبوا تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. J'ai ensuite ajouté 2 gousses d'ail écrasées ومن بعد زيت 2 ديال الدروس ديال الثوم. Et j'ai mis aussi 300 g de steak haché. ومن بعد زدت حتى 300 غرام ديال كفتة. Pour les épices, j'ai mis le sel et le poivre, une demi-petite cuillère remplie de paprika, une demi-petite cuillère non remplie de cumin et une pincée de coriandre en poudre et une demi-petite cuillère de moutarde. بالنسبة للتوابل عملت الملح والابزار واحد نصف ملعقة صغيرة تكون عمرة شوية بالبابريكا ونصف ملعقة صغيرة ما تكونش عمرة بالكيمون واحد قبصة ديال القزبور حبوب ونصف ملعقة صغيرة ديال الخردل. Après 1 heure de repos, j'ai fariné le plan de travail et j'ai divisé la pâte. من بعد ما ارتاحت العجينة ساعة عملتها فوق سطح العمل اللي رشيته بالطحين وبديت كنقسم العجينة. J'ai formé des petites boules avec la pâte. بديت كنشكل كويرات بهذيك العجينة اللي قسمت. J'ai pris une boule de pâte et je l'ai aplatie à l'aide d'un rouleau pâtissier.
زيت واحد الكويره ديال العجينه وحاولت نبسطها بمطلق. J'ai mis un peu de fromage en tranches et un peu de la garniture refroidie. Et j'ai plié la pâte de cette façon pour lui donner la forme d'un petit sandwich. هزيت بعد ما طلقت العجينة عملت واحد طريف ديال الشريحة ديال الجبن وعملت شوية ديال الحشوة بعد ما بردات وعطيتها هاد الشكل هذا. Et j'ai laissé les sandwichs reposer 30 minutes وخليت ساندويتشات يرتاحوا نصف ساعة. Après 30 minutes, j'ai badigeonné les petits sandwichs avec un peu de lait. Vous pouvez utiliser un jaune d'œuf. بعد 30 دقيقة دهنت الوجه ديال الساندويتشات بالحليب، يمكن لكم تدهنوهم بأصفر بيضة. Et j'ai décoré avec le fromage râpé, l'emmental pour moi, et un peu de thym. وزوقتهم بالجبن المبشور الإيمونتال وشوية ديال الزعتر. Et j'ai fait cuire les sandwichs au four préchauffé à 200 degrés ودخلت الساندويتشات سيتيبو في الفرن مسخن على 200 درجة. Notre recette est terminée, je vous dis au revoir et à bientôt. الوصفة ديالنا انتهت، كنقولكم شكرا وبسلامة.